المؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أعد الذكر تقربا إلى الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته رضي الله تعالى عنهم أن الله تعالى يولي درجات في الجنة فينفعون ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة إلى روح سيد المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي رضي الله تعالى عنهم وصولهم وفروهم وعذاب الهبوك عليهم أن الله يغفر لهم ويرحم ويولي درجات في الجنة ينفعون ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وعمدتنا صاحب الرد والقلبنا وعد والإرشاد وواصل عباد البلاد الحبيب الإمام عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه وصوله وقرئ وذلك عليهم رضي الله عنهم أجمعين أن الله يغفر له ويرحمه ويريد درجة في الجنة ويعيد الله علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء الصالحين والأئمة الراشدين رضي الله عنهم ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى حضرة أرواح جميع أهل القبور من جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى حضرة الروح. Maka sebatan kurang masing-masing. رضي الله عنهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء ومأمول وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعا لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة محبة في شرف الحبيب سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وبارك وسلم وارض عن جميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين بلوم إحسان إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المريض إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإياك وجوارك من كل شيء مريض وجبار عنيد ولعين وضبك ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من موجبات الندامة
في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتبعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما هو أهله أنا في جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أنفي بهم حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لي خمسة أنفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى ابنهما وفاطمة لي خمسة أنفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد في علي وعلوي
يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي بعلوي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي بعلوي اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا وصلى الله تعالى خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وصحبه أزواجه وذريته وأهل بيته رضي الله عنهم أجمعين إلى حضرة الروح خصوصا شيخ جعفر البرجانسي إلى حضرة الروح الإمام الجليل عبد الرحمن الديباغ إلى حضرة الروح الحبيب علي بن محمد الحبشي رضي الله عنه إلى حضرة الروح الإمام بوشي رضي الله عنه وصولهم وأفضل معه سلسلتهم والآخر رضي الله عنه أجمعين وعلى لنا من بركاتهم وكرامتهم وشفاعتهم وأمدنا بمددهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغه الوصيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي آجرنا من عذابي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة
وزدنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. عتبة يا جيرة العالمين يا رهين الجود والكرم. نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن. نحن بالقوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. عتبة يا جيرة العالمين يا رهين الجود والكرم. أهل بيت المصطفى الزهري هم أمان الأرض فالذكر. شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. عتبة يا جيرة العالمين يا أويل الجود والكرم. وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى. فانجو فيها لا تكون كذا. واعتصم بالله واستعيني. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. أبدا يا جيرة العالمين يا رهين الجود والكرم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. وأمتنا بطريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان
يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية صلى الله عليه مستدرا فيض البركات على ما ناله وأولاه. وأثني بحمد موارده سائغة هنية صلى الله عليه ممتلئا من الشكر الجميل مطاياه. صلى الله عليه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية صلى الله عليه المنتقل بالغرر الكريمة والجبال. صلى الله عليه وأستمدح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية صلى الله عليه ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. صلى الله عليه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية صلى الله عليه وحفظا من الغاية في خطة الخطأ وخطاه. صلى الله عليه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا صلى الله عليه لازما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه. صلى الله عليه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية صلى الله عليه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عذر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله صلى الله عليه وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون صبمه وشكواه. صلى الله عليه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية صلى الله عليه وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه. صلى الله عليه حضر أمه صلى الله عليه وسلم ليلة مولده صلى الله عليه وسلم آسية ومريم عليهما السلام في نسبة من الحضرة القدسية صلى الله عليه وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سلام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا عروس الخافقين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا دار حسين مرحبا يا مؤيد يا ممجد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا دار حسين يا ولي الحسنات مرحبا مرحبا يا رفيع الدرجات مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا كفر عني يا ذنوب مرحبا مرحبا واغفر عني سيئاتي مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا رب فارحمنا جميعا يا الله وامحو عنا السيئات يا الله رب اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب محمد يا الله رب فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله رب اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب محمد يا الله صلاة الله تغشى
عبدك سيدنا محمد وبارك وسلم وارض جميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين بلوم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فافض علينا ببركاته لباس العز والتكريم وأسكننا بجوار في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كن لنا معينا ومسعفا وقونا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا 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 وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار. يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسر أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بجاه النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Doa ba'da doa qabla ta'lim ulama salat sesarangan doa qabla ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi wasaddid lisani wahdi qalbi wasaddid lisani wahdi qalbi بحق القرآن العظيم والرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أستودعك ما علمتني واردده إلي عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون. سبحان الملك الخلاق سبحان الملك الخلاق سبحان الملك الخلاق. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. اللهم إنا نسألك أن تجعل في قلوبنا معرفة الأولياء واجعل فيها مصابيح الهداية وشوق المحبين إلى لقائك ويقين المتوكلين عليك وخوف العارفين ورجاءهم بك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين وافتح لنا بفتوح الأولياء والشهداء والصالحين وافتح لنا بفتوح الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه عني. اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه عني. اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه
يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علي فتحا قريبا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم اللهم لا تؤاخذني بالجريرة وأصلح لي العلانية والسريرة واجعلني ممن يدعو إليك على بصيرة ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال لك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتمنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتمنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتمنع بعطائك. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillahirabbil alamin. Guru urang sadayana pamarsa muallim Muhammad Idris Asy-Syafi'i para tasawuf. Mudah-mudahan mantanana dipanjangkeun yuswana Allah taala fi khair wa lutfin wa afiyah amin ya rabbal alamin. Begituna para jamaah sadayana urang sangakeun waktos dina tempat sareng kehormatan ka mantanana. Shallu ala nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arafa'a man sya'a min ibadihi ila darajatil 'aliyah bi fi'li ta'ah wa anwa'il ibadah. Walhamdulillahilladzi qad ahda ilaina biwasilati habibina al-mustafa al-mujadaba nabiyil ladzi qad atahu Allah ta'ala asy-syafa'atal uzma wa huwa sayyiduna wa nabiyyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qad ahda ilaina biwasilatihi as-salah
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله نبيه وخليله وحبيبه فلا نبي بعده سبحانك لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم فصل وسلم وكرم ومجد وعظم وتكرم وتحنن وتحبب على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم افتح أبواب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Alhamdulillah para jemaah semuanya, para pencari ridha Allah, juga para pencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang Allah janjikan terhadap orang-orang yang mencari ilmu Allah, terhadap orang-orang yang mencari ridha Allah, semoga apa yang Allah janjikan kepada mereka Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada saat ini kita akan meneruskan hajat kita yang mana alhamdulillah ini luar biasa. Hajat kita pada saat ini hadis ke-52 dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Ini bertepatan dengan bulan yang agung ini, di mana sebelumnya kita baca terlebih dahulu hadis ini, kemudian mari kita kaitkan dengan kejadian yang terjadi di bulan agung ini, di mana ini di hadis ke-52 kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, yang mana sabdanya, idza ataitumus shalah fa'alaikum bisakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu. Yang mana hadis ini diriwayatkan rawahu syaikhan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu, yang maknanya idza apabila ataitu kalian semuanya mendatangi as-sholata sholat, fa'alaikum bisakinah maka hendaknya kalian mendatanginya dengan tenang, dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang tenang, pikiran yang tenang, kemudian dengan langkah yang tenang. Fama adraktum maka apa yang kalian dapati dari sholat tersebut, ini di dalam jamaah, ya fasallu maka sholatlah kalian. Wa ma fatakum dan apa yang luput dari kalian dari sholat tersebut, fa'atimu maka sempurnakanlah oleh kalian. Ini hadis berbicara tentang yang berkaitan dengan sholat, di mana diantaranya di dalam sholat jamaah adab-adaban ketika kita mau sholat jamaah, maka gimana jangan tergesa-gesa. Artinya ketika kita mendatangi sholat tersebut harus dengan tenang, pikiran yang tenang, hati yang tenang, langkah yang tenang. Tidak boleh lari-lari. Kenapa? Karena bisa mengganggu kepada kekhusyuan orang yang sholat dengan tenang. Ketika kita jamaah, otomatis gimana kalau saya masbuk, gitu kan? Fama adraktum fasallu. Kamu ketika jamaah, kamu dapat berapa rakaat dengan imam? Contoh sholat duhur, saya cuma dapat 2 rakaat, ya sudah. Kamu dapat 2 rakaat, sisanya wa ma fatakum fa'timu. Sisanya yang kamu gak jamaah maka sempurnakan. Ini adab-adab di dalam sholat. Kalau kita berjamaah jangan lari. Sering sekali kan kita kalau ada jamaah lari. Kecuali ini pun dulu ketika saya ngaji kitab Ummahatus Syekh Ahmad As-Sofani,
beliau berpendapat tidak boleh kita tergesa-gesa lari ketika mau jemaah, kecuali kata beliau untuk mendapatkan takbiratul ihram ma'al imam baru boleh. Jadi ketika imam belum takbiratul ihram, qomat. Nah, qomat nih kan. Nanti ketika qomat ini imam mau kita mau takbiratul ihram bareng dengan imam. Madilahnya luar biasa, ketika itu boleh lari misalkan. Tergesa-gesa. Namun ketika imam sudah takbir, contoh ketika mulai baca Fatihah, intinya sudah beres takbir, ketika itu kita tidak boleh tergesa-gesa, makruh. Tidak boleh santai. Kan jangan lari. Kadang ada pikiran seperti ini. Bukan kan? Di Al-Quran kita dinasihati fastabiqul khairat. Terus berlomba-lomba di dalam kebaikan. Oh, kita namanya berlomba itu harus segera dong, gitu kan? Saya ini lari-lari karena saya ingin segera, gitu kan? Ya, segala sesuatu itu ada tata cara. Di dalam berbuat kebaikan itu ada tata cara. Kita tergesa-gesa di dalam kebaikan pula, berlomba-lomba di dalam kebaikan, tetap yang namanya perlombaan kira-kira ada aturannya nggak? Ada dong. Pasti lomba namanya perlombaan lah, ada aturan. Ini kita di dalam sholat pula ini ada aturannya di dalam berjamaah, jangan tergesa-gesa. Fa'alaikum bisakinah, maka dengan tenang. Nabi mengajarkan kepada kita adab-adaban ketika kita mau melaksanakan sholat. Kenapa? Karena sholat ini bukan ibadah yang biasa. Ini sholat adalah ibadah yang luar biasa. Karena sholat ini adalah mediator tercepat yang menghubungkan hamba dengan penciptanya. Mediator tercepat yang menghubungkan hajat-hajat seorang hamba dengan Tuhannya. Dan sering sekali dibahasakan oleh para ulama, sholat ini adalah merupakan tempat perjumpaan hamba dengan Tuhannya. Sebagaimana kalau kita kembali kepada cerita awal mula, dari mana sih awal mula adanya ajaran sholat? Itu kan? Oh, ketika kita kembali kepada awal mula munculnya ajaran sholat, maka ajaran tersebut dijawablah oleh bulan yang agung ini, yaitu bulan Rajab. Di mana kita semuanya alhamdulillah kita berada di bulan Rajab, bulan yang diagungkan oleh Allah. Bulan Rajab ini salah satu dari 4 bulan yang diselir oleh Allah, yaitu bulan apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian yang satu lagi adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan yang diagungkan oleh Allah. Di samping bulannya diagungkan oleh Allah, bulan Rajab menjadi saksi. Jika bertanya tentang bagaimana sholat, sejarah awal mula sholat, tanyalah kepada bulan Rajab. Karena bulan Rajab adalah bulan yang menjadi saksi tentang awal mula, gitu kan, terjadinya ajaran sholat. Yaitu ini ajaran sholat adalah ajaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sebagai bentuk hadiah dari Allah di saat perjumpaan Allah dengan satu-satunya hamba yang Allah pilih, satu-satunya hamba Allah yang Allah istimewakan di antara semua kekasih-kekasih Allah. Di saat orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah dari golongan para malaikatnya, dari golongan para rasulnya, dari golongan para nabinya, dari golongan para auliyanya, dari golongan para ulamanya di setiap masa. Ketika kita melihat mereka, kemudian kita baca, bukankah mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah? Oh betul, cinta kepada Allah.
Kemudian kiranya ketika ditanya, dambaan apa, harapan apa yang paling tinggi dari seorang pecinta dari yang dicintainya? Jawabannya adalah perjumpaan. Berjumpa dengan yang dicintai. Berbicara tentang rasa bisa ada dimanapun berada. Berbicara tentang rindu, bisa ada. Berbicara tentang sekarang anugerah pemberian dan lainnya gitu kan, bisa lewat yang lain. Kalau sekarang bisa digambarkan gitu kan, meskipun tidak bertemu, tapi kan itu kan makanannya bisa jadi sampai, bisa lewat apa sekarang, gopai gitu kan, GoFood gitu kan, bisa meskipun gak bertemu kan. Ada satu yang sangat didambakan oleh pecinta dari yang dicintainya adalah apa? Berjumpa dengan yang dicintainya. Di saat para Rasul Allah, para malaikat Allah yang banget cinta kepada Allah, para Nabi Allah ingin berjumpa dengan Allah, masing-masing semuanya munajat kepada Allah agar bisa bertemu dengan Allah, melihat zat Allah, mendengar kalam Allah. Namun di antara semua makhluk Allah, bahkan di saat ada satu utusan Allah pula yang Allah berikan anugerah, Allah bukakan kalam Allah sehingga mendengar kalam Allah dan mendapat julukan Kalimullah, yaitu siapa? Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam dibukakan kalam Allah, mendengar kalam Allah. Namun Nabi Musa ketika itu ingin mendapatkan bagian yang lebih lagi. Apa? Melihat zat Allah. Kenapa? Karena itu merupakan anugerah yang luar biasa bagi pecinta bisa melihat zat yang dicintai olehnya. Kenapa? Namun gimana jawaban Allah ketika Nabi Musa meminta kepada Allah ingin melihat zat Allah? Jawaban Allah, innaka lan tarani. Nabi Musa, kamu tidak bisa melihat. Tidak diberikan oleh Allah nikmat tersebut. Di masa hidupnya di alam dunia tidak ada satupun yang bisa melihat zat Allah, diperlihatkan zat Allah. Sengaja Allah khususkan nikmat tersebut untuk satu-satunya kekasih yang paling Allah cintai dan yang paling mencintai kepada Allah. Siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi Musa meminta kepada Allah, melihat zat Allah tidak diberikan. Kemudian di bulan Rajab menjadi saksi akan perjumpaan Allah. Allah undang kekasihnya yang paling Allah cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk berjumpa dengan Allah. Kiranya ketika melihat dari sisi ini, wah, adakah kejadian yang seperti itu sebelumnya? Oh, belum pernah mendengar. Kemudian adakah kejadian seperti itu setelahnya? Tidak akan pernah terdengar. Hanya satu kali. Dan di sana menunjukkan akan ketinggian derajat ini hamba yang dipilih oleh Allah, yaitu derajat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjawab kerinduan Nabi, kemudian Allah pula ingin memperlihatkan bagaimana kerinduan Allah kepada Nabi. Di saat Rasul yang lain berjumpa dengan Allah, tidak bisa di masa hidupnya di alam dunia melihat zat Allah. Allah perlihatkan bagaimana kerinduan Allah yang khusus, melebihi kerinduan Allah kepada selainnya, yaitu kerinduan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana luar biasanya anugerah ini. Dan Allah perlihatkan sikap Allah, bukan Nabi yang langsung mendatangi Allah, lah, tapi Allah yang ingin sekarang mengundang Nabi berjumpa dengan Allah. Dengan cara apa? Allah mengirim utusan untuk menjemput Nabi. Karena ini adalah peristiwa yang luar biasa, gitu kan? Peristiwa yang luar biasa, perjumpaan kekasih dengan kekasihnya hanya satu kali terjadi, maka otomatis tidak bisa disepelekan kejadian ini dan acara ini.
Allah gelar acara ini sebesar-besarnya. Allah publikasikan kepada semua makhluk Allah. Hanya bangsa manusia dan bangsa jin yang tidak menyaksikannya. Semuanya menyaksikan dan tahu merasakan bagaimana hebatnya kejadian ini. Kenapa? Karena kejadian ini hanya satu kali terjadi di muka bumi. Allah terang, luar biasa. Allah undang kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan Allah. Karena ini perjumpaan yang luar biasa, otomatis ketika ini Allah mengutus utusannya juga jangan sembarangan utusan, harus utusan yang jabatannya tinggi. Allah pilih malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Allah pilih malaikat siapa? Mikail alaihi salam. Allah pilih satu malaikat lagi, sebagian riwayat mengutarakan itu adalah malaikat Israfil. Pemimpin malaikat yang Allah kerahkan untuk menjemput kekasihnya. Subhanallah. Ketika dipanggil malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil untuk menjemput Nabi, ketika itu dipersiapkan pula kendaraannya. Allah perintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk menyediakan kendaraan yang terhebat, yang terbagus dan terindah. Malaikat Jibril ketika itu pergi ke dalam surga dan melihat ada 40.000 kendaraan di sana. Yang kendaraan yang super cepat, super mewah dan gagah, yaitu buruk. Ada 40.000 di sana. Banyak buruk. Dilihat lagi pada makan. Ketika dilihat lagi pada makan, ada satu buruk yang tidak makan. Ketika itu tertunduk, didekati, nangis. Yang lain makan, kok nangis ini? Itu kan? Ditanya itu, kenapa kamu menangis, tidak makan seperti yang lain? Bagaimana jawaban itu buruk? Ketika saya diciptakan oleh Allah, kemudian ketika itu saya mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah, dan ketika itu pula saya jatuh cinta kepada Muhammad. Dari mulai detik itu, siang setiap waktu saya tidak bisa berhenti untuk memikirkan Muhammad, dan tidak ada waktu bagi saya untuk makan dan minum karena habis untuk memikirkan Muhammad. Berapa tahun? Ada yang ngomong 40.000 tahun. Semenjak 40.000 tahun gak ada waktu untuk makan dan minum karena sibuk memikirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ayah makan. Alangkah beruntungnya ini buruk, hebatnya ini buruk. Malaikat Jibril ketika melihat itu, ini nih pantas nih. Ini yang pantas. Wahai buruk, akan saya perjumpakan kamu dengan orang yang kau rindukan. Dihiasi itu buruk. Kemudian dibawalah itu buruk oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail serta malaikat Israfil. Kemudian dibawalah turun menjumpai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi berada di Hijr Ismail. Datang kepada Nabi, dijemputlah Nabi. Kemudian memberikan kabar kepada Nabi bahwa Nabi akan diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, diundang oleh Allah berjumpa dengan Allah. Luar biasa. Akhirnya ketika itu Nabi, bagaimana kegembiraan Nabi ketika tahu bahwa Nabi ketika itu dijemput oleh malaikat Jibril, Mikail dan Israfil untuk berjumpa dengan Allah. Kiranya ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan itu di saat Nabi sebelumnya diuji oleh Allah, ditinggal wafat oleh pamannya Sayyiduna Abu Talib, ditinggalkan wafat oleh istrinya tercinta siapa? Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ditinggal wafat oleh Sayyidina Abu Talib. 3 hari kemudian ditinggal wafat oleh Siti Khadijah. Bagaimana sedihnya Nabi ketika itu? Di tengah-tengah Nabi dakwah, itu setelah 12 tahun dakwah di kota Makkah, yang luar biasa. Diganggunya,
Nabi memiliki penolong yang suka membantu Nabi. Siapa? Sayyidina Abu Thalib. Ditinggal wafat oleh pamannya. Setelah itu ditinggal wafat oleh istri tercintanya yang tidak berhenti siang malamnya memberikan semangat kepada Nabi. Terus semangat membantu dengan pikiran, dengan tenaga, dengan harta, waktu semuanya dicurahkan untuk Nabi. Ketika itu Allah berikan ujian, ditinggalkan oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala. Namun bayangkan oleh kita, di saat Nabi dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini kita tahu bagaimana sikap Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak membiarkan Nabi dalam keadaan sedih. Allah hibur Nabi dengan diberikan anugerah yang tidak ada teranya diperjumpakan dengan Allah. Subhanallah, luar biasa. Nah, maka dari sini ada ajaran kata para ulama. Tahukah kamu hikmah barusan dan dengan hikmah ditutup ayatnya di surat Isra ayat pertama yang berbicara tentang peristiwa Isra dengan kata innahu huwas samiul basir. Ketika kita kembalikan domirnya kepada Allah, innahu sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Kenapa Allah menutup dengan sifat Allah tersebut? Karena terjadinya Isra dan Mi'raj, gitu kan? Subhanallah. Di sana Allah melihat keadaan kekasihnya yang berjuang tanpa henti, memperjuangkan ajaran Allah, diuji oleh Allah. Allah melihat bagaimana sabarnya, Allah melihat bagaimana tegarnya, Allah melihat bagaimana istiqomahnya. Ketika itu Allah berikan anugerah kepadanya. Maka kita, ada para ulama, wahai orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan hartanya, wahai orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan pikirannya, jangan takut dan jangan ragu. Gerak-gerik kita, usaha kita ditatap oleh Allah. Dan Allah tidak mungkin akan membiarkan kita dalam keadaan sedih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kekasih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 tahun beliau dakwah di Mekah, kemudian dakwahnya setelah itu tinggal wafat oleh pamannya, oleh istrinya. Allah jawab. Allah berikan ganti dengan ganti yang luar biasa, itu berjumpa dengan Allah. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Datang malaikat Jibril alaihissalam jemput Nabi. Kemudian ketika itu mulailah menjalankan susunan acara. Susunan acara kayak gimana, dari mulai penjemputan sampai perjumpaan. Seperti apa susunan acaranya? Pertama, Nabi dibelah dulu dadanya, dibersihkan. Kata-kata dibersihkan, catat, tidak selalu mencerminkan bahwa yang dibersihkan tersebut sebelumnya kotor. Enggak. Terkadang kita pula gitu kan. Contoh, kita pula yang punya motor terus dicuci gitu kan, padahal itu dipakai aja. Dipakai gak kotor keluar, tapi gimana? Terus dia laku nggak boleh. Kan? Rasanya lagi ngebersihin, padahal bersih kan? Ini dicuci. Bahasanya orang dicuci ini hati Nabi, dibelah dadanya kemudian dicuci hati Nabi sampai bertambah lagi hikmahnya dan cahayanya, di mana ini adalah pembelahan dada yang keempat, di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya berapa kali? 4 kali. Satu, ketika Nabi di tempat ibu susunya di bangsa saat Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Kedua, ketika Nabi usia 10 tahun. Ketiga, ketika Nabi diangkat menjadi di usia 40 tahun. Dan keempat, ketika diisrakan. Belah dada diusap kembali seperti semula. Gak ada bekasnya sama sekali. Nah ini sampai sekarang ada orang-orang yang memiliki hikmah ini nih, kegagahan ini. Jadi bisa membelah sesuatu tapi tanpa ada bekas. Belah pakai tangan, terus dibelah pakai tangan, diusap deui, udah naon. Ada kan banyak sekarang. Oh, yang sakti gitu, yang al hikmah luar biasa. Kalau
operasi itu nggak pakai apa-apa seperti di mana di Garut kita kayak itu kan luar biasa sakti itu ulama itu hikmah itu kan. Jadi operasi itu pakai tangan, pakai tangan dibawa penyakitnya kayak orang batu naon kan teteh batu empat dulunya batu ginjal ada yang dibawa udah beres dibawa diusap kembali udah beres kan bekasnya. Ayo mah tingkat dewa ijazahnya di malaikat Jibril malaikat Jibril gitu kan. Malaikat Jibril membelah dadanya Nabi seperti itu kan. Gak ada bekas sama sekali. Luar biasa. Setelah itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau udah beres tersebut mau dinaikkan ke atas buruk. Ketika naikkan di atas ke atas buruk, ini posisinya buruk ini kan tinggi. Ketika itu di dalam riwayat mana Kanjeng Syekh Abdul Qadir di saat Nabi mau menaiki buruk, ketika itu yang menjadi pijakannya adalah siapa? Syekh Abdul Qadir. Itu beliau keluar dari alam ruhnya, buru-buru menghadap kepada Nabi dan menjadi pijakan Nabi. Jangan heran, banyak para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki karomah seperti itu. Di alam ruhnya ini mereka memiliki kesadaran yang luar biasa, bisa kemana-mana, gitu kan? Dan bahkan kita sendiri pula seperti itu. Nabi menjelaskan di dalam hadisnya bahwa kita di alam ruh juga saling mengenal satu sama lain. Makanya jangan heran, terkadang kita ini di alam dunia datang ke satu tempat atau bertemu dengan orang dan kayak pernah ketemu. Tapi di mananya? Tapi saya pernah ketemu. Di alam dunia gak pernah ketemu. Kayak pernah kesini. Namun teringat irahanya. Nah itu kan bahasanya dejavu. Nah, itu menggambarkan ingatan kita sedikit dulu di alam kita pernah ketemu. Kan? Nabi yang mengatakannya. Kita yang pernah ketemu di alam dunia ntar akan ketemu juga di alam dunia. Saling kenal di alam dunia, ntar di alam juga akan saling kenal. Para wali mah beda kenalan beda tempat mainnya di alam ruh. Mungkin ya kita ini di alam dunia kayak ini karena di alam dunia kelihatan mainnya teh ka dieu ka naon kamol jika di alam ruh kawas gitu kan. Gawe teh kamol ke masjid hese pantes di alam ruh ge hese gitu kan. Beda Kanjeng Syekh kan juga diajarkan kok dosa beliau betul-betul datang ikut saya di sana. Subhanallah. Baik, buruklah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga tahu ini ketika ada undangan dari satu orang mengundang satu orang, otomatis tidak dipertemukan begitu saja, pasti ada tontonan dulu. Mun ayeuna mah dina sisilatan heula kayak gitu kan. Kita contoh mengundang ulama besar di Simpang, mengundang ulama dari Yaman datang ke Simpang, kalau datang begitu saja ada sambutan pakai hadro. Kemudian di jalannya ada yang fatwalnya gitu kan, ada pertunjukan. Rutenya juga diatur sebaik mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengundang kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah atur rute yang terbaik. Rutunya dari mana? Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Rute mana yang terbaik? Gak ada tempat di muka bumi yang lebih hebat. Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, tempat yang terhebat ketika itu. Orang-orang tahu akan mulianya dua tempat tersebut. Rutenya rute yang terbaik. Di perjalanan juga Allah tontonkan tempat-tempat ini yang dibahasakan oleh Allah di dalam ayat tersebut dengan kata-kata linuriyahu min ayatina. Kami akan tontonkan, dunia perlihatkan. Kami akan tontonkan kepada Nabi min ayatina tanda-tanda kami. Mulai dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di sana ada pemberhentian dahulu. Di antaranya Nabi diberhentikan dulu di mana? Di Taibah. Ketika itu diberhentikan dulu. Buruknya disuruh turun Nabi, turun salat 2 rakaat di sana. Kemudian ditanya, tahukah tempat di mana? Dan maka ini adalah Taibah, tempat entar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke sana. Setelah itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
naik kendaraan lagi, berhenti lagi. Di antaranya di tempat istirahatnya Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Dari keluar, singgah dulu istirahat di bawah pohon di sana. Nabi singgah dulu di sana, sholat 2 rakaat di sana. Setelah itu Nabi naik lagi, kemudian singgah lagi, transit lagi. Di mana transitnya? Iya, di saat Nabi Musa alaihissalam Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hijab kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sana kemudian diberangkatkan kembali, disinggahkan di mana? Di tempat dilahirkan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ketika itu baru sampailah kemana? Ke Masjidil Aqsa. Itu perjalanan yang zahir, yang mata kita bisa menyaksikannya sekarang pun tempatnya. Kalau pergi ke sana, di sisi lain ada kejadian-kejadian yang lain yang mata biasa kita tidak bisa melihatnya. Di antaranya di dalam perjalanan yang suci tersebut, entah gimana kurang ajarnya ini, ada ini yang kurang ajar. Siapa? Raja Jin, yaitu Ifrit ketika itu. Yang lain ikut meramaikan, memeriahkan dengan tampilan-tampilan. Dia memeriahkan dengan kedolimannya. Ketika itu membawa api, mau dilemparkan kepada Nabi besar Muhammad. Namun ketika itu Nabi dan Allah ingin mengajarkan pula melalui peristiwa ini, kejadian-kejadian ini, brutalnya Allah ingin mengajarkan kepada hamba-hamba Allah gimana caranya mengusir sekarang gangguan orang yang hasud. Ketika itu Nabi diajarkan doa, diucapkan oleh Nabi, padamlah dan tersuburlah. Doanya adalah apa? Yang sudah ijazahkan dulu 1 tahun yang lalu. Lupa lagi. Aduh. Gimana doanya nih? A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahit tammati allati la yuzawijuhunna barrun wala fajrun min syarri ma yanzilu minas sama min syarri ma yaruju fiha wa min syarri ma dhara fil ardi min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khair ya rahman. Itu kan? Aku berlindung dengan zat Allah yang maha mulia, dan aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, yang tidak bisa dikupis oleh siapapun, dari keburukan yang turun dari langit, dari semua keburukan yang naik ke langit, dari keburukan yang masuk ke bumi, yang keluar dari bumi. Dan aku berlindung dari seluruh fitnah-fitnah yang datang di waktu malam dan di waktu siang. Dan saya berlindung dari keburukan yang datang di waktu siang dan di waktu malam, kecuali sesuatu yang datang namun datangnya membawa kebaikan. Ya Rahman, wahai zat yang makasih saya. Doa tersebut adalah doa untuk mengusir, mensirnakan hasudan orang yang hasud kepada kita. Bukan hanya dari bangsa jin, dari bangsa manusia pula. Kenapa? Karena hasud ini kan Nabi mengutarakan, Nabi kiaskan sebagai api. Makanya jangan heran kalau kita suka bermimpi, kemudian terkadang ada mimpi ada api. Di dalam tafsirannya sebagiannya ketika ada api dilemparkan kepada kita di dalam mimpi, itu mengabarkan ada orang yang hasud kepada kita. Karena Nabi berdasarkan hadisnya menggambarkan bahwa hasud ini seperti api, di mana sifat hasud ini bisa membakar kebaikan sebagaimana api membakar kepada kayu. Habis. Kalau ada sifat hasud di hati kita, hati-hati. Kebaikan yang kita lakukan dibakar oleh hasudnya. Sebagaimana api membakar kepada kayu. Nah, itu doanya. Ini perjalanan demi perjalanan. Nyampe di Masjidil Aqsa, disimpan dulu buruknya di luar. Nah, kita kalau ke Palestina, ke sana, semoga kita semuanya bisa ke sana. Nah, alhamdulillah kemarin Al-Faqih beserta jamaah ke sana, kemudian di sana ada tuh sampai saat ini tempatnya diabadikan, ditandai di sana tempat diikatnya buruk ketika Nabi di Isra dan Mi'rajkan.
Oh, jadi bukan dongeng kade, gitu kan? Sebenarnya sopir dongeng ya, kata buru-buru membuka duit gitu. Nah, buru cepat, punya uang, berangkat ke sana. Supaya menyaksikan beda dong. Yang mendengar cerita doang, maksudnya mendengar dengan telinga. Yang dapat bagian kan telinga. Dari telinga masuk ke hati, beda dengan orang dari mata plus telinga masuk ke hati, beda double. Para wali jangan disamain, para wali mah sudah makomnya juga luar biasa. Jasanya di mana bisa pergi kemana pun kapan pun mau. Beda dengan kita mau ke Palestina tuh bisa mengandalkan keramat di mana? Keramatan. Oh nunggu ngalungin, nunggu bisa ngapung, nunggu bisa melipat bumi gitu kan lah. Kalau punya duit buru pokoknya mah, itu kan punya uang berangkat. Nah, di sana ada tempat diikat buruk Nabi ketika Islam dimulai. Nabi masuk ke dalam, kemudian Nabi sholat 2 rakaat. Ketika beres sholat 2 rakaat, salam, tadinya gak ada orang, tapi tiba-tiba banyak orang. Putih percaya, ada yang sedang rukuk, ada yang sedang sujud, ada yang sedang duduk, ada yang sedang berdiri. Ternyata semuanya adalah para Rasul Allah, para Nabi Allah. Rasul yang jumlahnya 313, sebagian riwayat 314, sebagian riwayat 315. Dan para nabi yang jumlah 124.000 ketika itu hadir di sana. Sholat juga di sana. Bagaimana tidak hadir di sana? Semuanya ingin ikut serta di dalam memeriahkan acara tersebut. Kenapa? Karena mereka tahu ini Nabi besar Muhammad SAW akan berjumpa dengan Tuhan mereka pula. Tuhan Nabi dan Tuhan mereka. Di saat para Rasul, para Nabi ingin berjumpa dengan Allah, gak bisa, ini Nabi ya setidaknya nganter-nganter. Supaya apa? Ntar kalau Nabi berjumpa dengan Allah kan otomatis direquestkan. Tadi di jalan ketemu dengan siapa dulu? Para Rasul, para Nabi Ibrahim ingin dipandang, Nabi Musa ingin dipandang agar berjumpa dengan Allah. Mereka ikut diperbincangkan di sana. Kalau diperbincangkan di hadapan Allah, kira-kira anugerah seperti apa? Yang bisa menandingi anugerah tersebut kan luar biasa. Masuk di dalam perbincangan tersebut. Belum lagi kalau direquestkan, berjumpa dengan Nabi, punya masalah direquestkan kepada Allah secara langsung, clear masalahnya. Para Rasul, para Anbiya semuanya ingin ikut hadir di sana, memeriahkan acara tersebut, bantu sebaik mungkin. Itu kan yang disyaratkan oleh Imam Busiri di dalam budayanya gimana? Wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha wa rusli taqdima makhdumin ala khadami. Wahai Rasul yang termulia, di malam engkau diisrakan dan dimi'rajkan, para Rasul, para Nabi semuanya datang menghadap kepada paduka, berkhidmat semuanya memeriahkan acara paduka. Dan para Rasul, para Nabi ikut memeriahkan. Tahu mau berjumpa dengan Allah, ntar kalau direquestkan hajat-hajatnya clear dong. Makanya sangat aneh di masa kita ketika datang sekarang peringatan Isra dan Mi'raj, kemudian kita tidak mau ikut serta di sana. Di saat para Rasul, para Nabi mereka ingin ikut serta, kita tidak mau ikut serta di sana. Dan beruntunglah bagi orang yang ikut serta di sana. Kenapa? Karena ketahuilah, ini kita sedang memeriahkan acara siapa? Nabi besar Muhammad. Nabi berjumpa dengan siapa? Dengan Allah. Bayangkan ketika kita ikut serta di sana, kemudian dipandang oleh Nabi. Dilihat oleh Nabi, ada yang memeriahkan dengan duitnya, ikut serta dengan hartanya, ada yang memeriahkan dengan bendanya, fasilitasnya, ada yang memeriahkan dengan makanan minumannya, ada yang memeriahkan dengan tenaganya, gitu kan? Dipandang oleh Nabi. Apa jadinya ketika sudah dipandang oleh Nabi, kemudian Nabi berhadapan dengan Allah dan Nabi requestkan hajatan kita, ya Allah, si fulan bin fulan, saya tadi lewat ya, dia gitu kan, masya Allah, juga serta, ya Allah, si fulan itu punya hajatan, punya masalah, langsung diutarakan dalam Allah. Adakah kebingungan yang akan tersisa di dalam kehidupan kita? Adakah sekarang kendala lagi dari seluruh doa-doa kita setelah Nabi langsung menajatkan kepada Allah, akan dikabul oleh Allah? Maka alangkah beruntung dan yakinlah kita, wahai orang-orang yang ikut andil, ikut serta di dalam meriahkan
acara Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu. Yakinlah kita biwit ijabah akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ikut serta. Ketika ikut serta udah beres sholat, qomat malaikat Jibril. Ketika beres qomat, berdiri mau sholat jamaah, ya, mulai rame. Kanan kiri kanan. Kenapa? Ini gimana prosedurnya nih? Ceritanya ini kan udah ada susunan acaranya nih. Ketika sholat sana jadi imam. Tapi tidak mau begitu saja. Ini Allah yang undang, Allah yang ngatur semuanya. Ya, sesuai sekarang bagaimana pengaturan Allah? Nabi Ibrahim, kesepuhan para rasul, keberani maju. Nabi Musa, kakak Kalimullah, keberani maju. Nabi Isa, Ruhullah, keberani maju. Sahaya ini. Ketika itu malaikat Jibril asal mengambil tangan Nabi, kemudian dikedepankan Nabi dan dijadikan imam. Allah. Kiranya bagaimana pandangan para rasul, para nabi yang lainnya? Dari sisi peristiwanya juga mereka sudah tahu gimana derajat Nabi yang berada jauh di atas para rasul, para anbiya yang lainnya. Di saat itu makin mereka menyaksikan bagaimana keunggulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi meskipun terakhir diutusnya namun menjadi orang yang paling utama di hadapan Allah. Betul kan? Akhiruhum ba'sa, paling akhir diutus, tapi awalahum fadla, paling awalnya dari sisi keunggulan menjadi imam. Lalu beres sholat, para rasul, para anbiya setelah beres sholat, kebiasaan mereka memuji kepada Allah sebagaimana kita dianjurkan ketika sudah beres sholat, di samping istighfar kita memuji kepada Allah. Kita mah alhamdulillah gitu, subhanallah, alhamdulillah, Allah memuji kepada Allah. Sila puji kepada Allah. Para rasul masing-masing memuji kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam memuji kepada alhamdulillah, Allah yang telah memberikan anugerah kepada saya, dijadikan sebagai khalilullah. Gitu kan? Nabi Musa alaihissalam alhamdulillah memberikan nikmat kepada saya, dijadikan khalilullah, dibukakan kalam Allah. Nabi Isa semuanya memuji masing-masing. Ketika itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beres semuanya memuji, Nabi kemudian memuji kepada Allah. Alhamdulillah, Allah yang telah menjadikanku sebagai kekasihnya dan mengutusku rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang untuk semua ciptaannya. Kalau bahasanya rahmatan lil alamin, berarti Nabi Ibrahim, Nabi Musa masuk kategori alamin. Semuanya berarti dapat kasih sayang dari Allah. Gara-gara siapa? Kalau dengar kayak gitu, Nabi Ibrahim senyum, kemudian berkata, sebab itu Muhammad mengungguli kita. Itu adalah bukti bahwa Rasulullah SAW mengungguli semua para rasul dan para nabi. Karena para rasul, para nabi pula mereka mendapatkan rahmat dari Allah. Arsalnaka, dengan wasilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah beres itu mulai. Itu tangga luar biasa diturunkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke langit pertama. Yang tangganya belum pernah semua makhluk yang ketika para rasul, para anbiya melihat ciptaan Allah, tangga ini banget indahnya, luar biasa. Jamrud dan lain-lain, perhiasan, berlian semuanya, wah biasa. Dan para rasul, para nabi langsung semuanya, wah, sikap semuanya. Kenapa? Sesuai masing-masing ingin nyambut. Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Musa, gitu kan, Nabi Yusuf kembali ada ke langit pertama, kedua. Saya giliran nyambut di sana, gitu kan, buru-buru lupa. Kembali ke sana, gitu kan. Kenapa? Karena ditugasin di sana. Ingin khidmah, nyambut tapi di sana nyambut. Udah beres sholat di bawah, buru-buru ke atas, gitu kan? Semua berkhidmah, memeriahkan acara pertemuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisanya ada yang berbaris panjang itu tangga. Ketika itu Nabi menginjak itu tangga, hanya Nabi yang satu-satunya ciptaan Allah yang menginjak itu tangga. Dan tangga tersebut tidak diberikan lagi oleh Allah untuk makhluk yang lainnya. Hanya satu kali untuk
Nabi, dipijaki oleh Nabi. Naik tangga, bawa lagi tangannya ke atas, itu tanah ngapain? Eta tanah di Masjidil Aqsa, malah ingin ikut. Dan ngangkat ke atas. Sampai akhirnya diberhentikan malaikat itu. Dan kita kalau ke sana ke Palestina, tuh makanya langsung kalau ke Mesir Pasir di sana ada tuh tempat yang Nabi di-mi'rajkan, tangga tersebut itu terangkat batunya. Yang ngilu kabur. Tahu sudah sekali dipijaki oleh Nabi gak mau pisah. Siapa yang mau pisah? Sekali dipijaki oleh Nabi gak mau pisah, ikut kayak perangkok. Bukan? Makanya aneh kita kalau gak mau dipijaki oleh Nabi aneh. Kalau gak mau disinggahi hati kita oleh Nabi aneh. Kalau gak betah ketika dengan Nabi aneh. Aneh kalau seandainya orang sudah pernah ke Mekah, ke Madinah, sudah pernah berziarah kepada Nabi namun kapok, aneh. Aneh. Tun bae orang danggeus kayak gitu. Nah, itu ini teh danggeus urang gitu kan. Duit loba. Waktu ada tapi gak mau berangkat lagi. Nah, ini aneh, gak masuk akal, gak masuk logika. Kenapa? Karena kalau orang sudah dekat dengan Nabi, itu otomatis dia gak bisa jauh. Ketika dia pasti ingin selalu dekat dengan Nabi. Jadi aneh banget. Hanya saya sering utarakan. Kemarin saya kan di majelis sebelumnya saya berkata, pertama kali saya ketika pulang umrah, pertama kali di sini kan saya katakan, saya sendiri juga ingin berangkat lagi. Insya Allah berangkat kapan? Ramadan. Saya ketika itu ngomong saya keinginan saya nggak tahu saya berangkat atau tidak. Yang penting saya niat, saya ingin berangkat. Dan subhanallah ketika itu satu hari dari sana, dari rutinan, satu hari malam-malam Abu ya telepon, gitu kan? Nah itu mimpin yang jamaah yang satunya lagi gak yang reguler gitu kan, yang satu lagi udah kayak gitu. Saya tadinya ngantuk, loh siapa gitu kan? Iya kalau mimpin siap, kalau bayar itu urusan banget. Saya gak punya uang tapi keinginan yang kuat gitu loh. Subhanallah. Mana pas orang kan? Alhamdulillah. Bahkan insya Allah berangkat. Tapi keinginan yang kuat. Keinginan kuat ini ingin selalu. Karena ketika sudah duduk di sana, nyamannya itu luar biasa gitu. Di masjid Nabi, dekat dengan Nabi, di hati itu luar biasa. Nyamannya luar biasa. Jangankan udah di Indonesia, ketika mau keluar dari Madinah juga itu hati itu ingin kesana lagi. Paham? Nyamannya luar biasa. Alhamdulillah diberikan karunia oleh Allah bisa kembali lagi. Dan doakan insya Allah haji pula berangkat. Gitu kan? Alhamdulillah. Semoga semuanya juga bisa. Setelah itu, ini Nabi diangkat ke langit. Tunggu dulu. Nah, di sini ada pembahasan yang perlu kita catat, yang sering sekali jadi salah pemahaman, bahkan bisa bahaya nih, bisa jadi kufur. Ketika timbul i'tiqad di dalam tauhidnya, karena Nabi rutenya Isra Mi'raj itu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, kemudian dimulai ke langit pertama, kedua, ketujuh sampai Sidratul Muntaha, udah gitu berjumpa dengan Allah. Oh berarti Allah di atas kan? Karena Nabi ceritanya sudah dari atas, gitu kan? Sudah langit ketujuh, Sidratul Muntaha, baru berjumpa dengan Allah, berarti Allah di atas. Rusak tauhid kamu. Allah itu tidak bertempat. Nah, terus kenapa? Kok bisa sekarang rutenya ada ke langit? Makanya dijawab oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nurul Dhalamnya, gitu kan? Kitab Nurul Dhalamnya. Kamu perlu tahu sebabnya kenapa Nabi rutenya ada di Mi'rajkan ke atas ke langit. Kamu perlu tahu. Ternyata sebelumnya langit berdialog dengan bumi, pernah dialog dengan bumi satu sama lain, mengutarakan anugerahnya masing-masing. Kata bumi, saya alhamdulillah oleh Allah dihiasi, dikasih karunia, ada pepohonan, lautan, ada daratan, indah. Kata lagi, alhamdulillah saya juga dikasih bintang, matahari dan bulan. Kata bumi, saya ada apa? Ada Ka'bah, di mana tuah orang-orang soleh di sana. Kata lagi, saya juga punya Baitul Ma'mur, tuah malaikat di sana. Alhamdulillah.
Namun ketika bumi mengutarakan satu anugerah, terdiam, terbisu, tidak bisa menjawabnya. Alhamdulillah, di atas saya dipijaki oleh makhluk Allah yang paling mulia, Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah, di saya mah ada Nabi, makhluk yang paling mulia. Oh, bingung. Ketika itu langit bingung, nggak bisa jawab. Gimana? Karena langit tahu siapa yang bisa dibandingkan dengan Nabi. Seluruh yang ada di langit, mau Baitul Ma'murnya, mau malaikatnya, semuanya, gak ada yang pantas, gak ada yang bisa untuk dibandingkan, disandingkan dengan Nabi besar Muhammad. Lautan bisa dibandingkan dengan matahari dan lain-lainnya. Namun kalau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mau dibandingkan dengan siapa? Langit pun terbisu. Gimana ini saya kosong ya. Itu kan bingung satu kosong. Ini langit akhirnya request kepada ya Allah gitu kan, aduh tolong izinkan kekasih paduka makhluk yang paling mulia agar berpijak di tempatku, gitu kan, singgah di langit. Langit ingin namanya mendapatkan anugerah tersebut dan dijawab oleh Allah dengan cara gimana? Ketika perjumpaan Nabi dengan Allah, rutenya dulu kemana dulu? Ditransitkan kemana? Sengaja request kepada Allah, ingin dipijaki oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Ini perjalanan yang bukan perjalanan yang singkat, perjalanan yang luar biasa dan indah, maknanya juga luar biasa. Kemudian sholat itu ini adalah hadiah di antaranya. Hadiah dari perjalanan yang luar biasa ini, perjalanan yang panjang dan pertemuan kekasih dengan kekasihnya. Oleh-olehnya apa? Di antaranya bukan semuanya, bukan hanya sholat. Di antaranya adalah sholat. Nah, kalau orang paham kepada mana ini, ketika dia sholat dia menggambarkan ini sholat luar biasa. Ini hadiah, wajib hadiah lagi, perjalanan luar biasa. Masjidil Haram, Aqsa, belum diperiganya seperti apa, belum berjumpanya dengan Allah seperti apa. Ini ceritanya masih panjang, gitu kan? Masih panjang kalau diceritain semuanya. Agak cukup itu juga udah disingkat ini teh. Disingkat yang kelihatan aja yang sama mata dulu, gitu kan? Bisa ini lagi kayak ngaju ke Palestina ini, gitu kan? Nah kalau yang lain yang menurut kayak cerita yang lain, peristiwa-peristiwa yang lain seperti Masito dan lainnya, kamu mau nyari kemana? Gitu kan? Nah, ini masih disingkat. Insya Allah kita akan bahas kembali di pengajian akan datang dari mana? Dari langit pertama sampai berjumpa dengan Allah. Itu karena peristiwanya luar biasa sekali. Dan kita perlu tahu dan betul-betul tahu. Supaya apa? Kita paham Isra Mi'raj ini bukan peristiwa yang simpel. Ini bukan salah, benar. Tapi lebih dari itu gitu loh. Kadang ada orang berbicara seperti ini, Isra Mi'raj itu sesimpel itu, hanya sholat. Jadi Isra Mi'raj itu hanya tentang tidak sesingkat itu. Lebih dari itu, Isra Mi'raj adalah kejadian yang luar biasa. Bukan hanya sholat, kejadian yang luar biasa dan perlu dikupas agar kita paham bagaimana luar biasanya Isra dan Mi'raj. Pantas atau setiap tahun diperingati acaranya, bagaimana tidak? Karena kejadiannya kejadian yang luar biasa. Semoga kita semuanya oleh Allah diberikan anugerah iman yang Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya yang mereka telah mendapatkan sir daripada rahasia kejadian Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga apa-apa yang Allah berikan kepada Rasulnya hadiahkan untuk umatnya, dari sholat, kemudian dari surat Al-Fatihah, kemudian dari penutup surat Al-Baqarah, kemudian dari wasiat-wasiat Allah, di antaranya amal ma'ruf dan nahi mungkar. Semoga semuanya kita bisa melaksanakannya, bisa mengamalkannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam, dan kita mendapatkan seluruh rahasia-rahasia, nafahat-nafahat, madad-madad, cahaya-cahaya yang Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana fa'alna bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana.